Bisgango BC election phai tongo. Election kasuka ngano bodol ya kalaimani bodol hablaimani juar sasawi phayo. Obahino mangpili tabuk Tripura hastini kereng juda amsayo. Dolai District 44 Raima Valley constituency ni bisingo khobja Ganganagar Adi blogo thangai salo BJP yakarei Tripura mothani banaromkha khungbrui nukhuni khorok chisa voter. Baskani BC election te tabu juda bodol uflakafla chalajak. Obahai jorabo bodol ya kalaima bodol phalelaima abohai mangpili kathang. Brono lamsogui naka Dolai Zone Chairman Nakul Joy Riang. Tini nang borok thumlai mo ma program no to ye thumlai nang sa sak na rekha hamne to nai bo ha han sa ma mas tini kya joining program BJP ni kar phaiye chini diploma thawak ha joining ke pai ha ampayong dogoin je Tripura bo chakma bisini बुबंदा पारानी वो 4-5 बছর तो ये बीजेपी नो समर्थन के ये दंहा के आबुनि मिसिंग बं बीजेपी नो थामया yang ये चिनि बुबाग्रानि लाइमो थानसा बुबाग्रा बायरिया मो ग्रेटर ट्रिपुरालेन चोबा माने बांग्रावो बुहा ये दिनै 23 तारिख सेप्टेम्बर 2000 दिनै 26 तारिख सेप्टेम्बर 2022 बरो दिनै आंफायाव आइनि दाखो दगनजय त्रिपुरा मथावा फाइये बुं 11 खान बुटार टिबिए बुं दिनैयाव त्रिपुरा मथावा फाइये बुं जयनि खोथा फैमिली लाइन सा फैमिली का 4 फैमिली 11 बुटार के ता नुले जे त्रिपुरा मथावा जे जयनि खेफाइमो केनि निसनि मुं रखे सिसा साक नारमिके आइनखे दगनजय त्रिपुरा बुबंदा पारानि आंखे बहुत चिनि बीजेपी नि आं रम तुमो अब चिनि कर्मी राव एकदम चिनि बुबंदा पाराव बीजेपी तां सुने राव ब्रांखे कर्मी राव साया आरो बावये आं बर नानि रबट सारा राव माराव ब्रांखे पा जतला पाया आंखे बीजेपी निया काम तमले आले मोहा से माइ मखुय अबने बावये आंखे ब्रांनि लाखने मा तोने मा ब्रांखे अबने के आंखे साया असबेले ब्रां पाल हिलेना निये खेपि दो रांफो 1,70,000 माराव के लाफाय दो जोनो आंनो से सा साग्राया ब्रां अबके Sharna Kamal Jewelers Tubui Faika Sharna Sharadorgo 2022 26 সেপ্টেম্বর নিসিমি 2 অক্টোবর জরা অফার নেই জরাও দঙ্গ হিরানি কানমানেনি বাইনাও 100% খাইক্লাইমু তাই আবনো কারে দঙ্গ রাংসাকনি কানমানেনি বাইনাও 25% খাইক্লাইমু মেগা লাকি ড্রও দঙ্গ কাইনেই রাংসাকনি নেকলেস সেট তাই কাইসা হিরানি নেকলেস সেট Aboni yagulo lucky draw tongo kaitham home appliance tai tongo keplainani shep kaham joto manei paimani logiwo tongnai kaham yakpai tai logiwo 2000 rangni gift voucher kecham kanmanei no slai ketal hallmark gnang rangchakni kanmanei painani shep kaham rejagai tongo terni o jorarok tongthok mungkublong engthung Aboni logi Sharna Kamal Jewelers Nini Slai Taibo Khachu